lugsungon. Delikado ka diri og kuan. Di. Ginoo. 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 Oh. Kalugsungon. Ginoo. Ipaong na ako makina ba kay hindi na to pag sururot na ni. Gikan dire padong palugsong. Padong dito pinakat ubos. Puro na ni palugsong. Pwede na ni mo patio ng makina sa motor. Pero pailin-ilin lang jud ka nga di ka mo baliskad. Puro na ni lugsongon. Ginoo. So mayong to, ma'am, sir. Yan na po may karon sa kabukira na. Makita niyo na yung bukira. Klaro niyo yung syudad. Salamat kay dako ma'am, sir. Salamat pa dyan sa Ginoo. Nara ko ingon ba? Na ko nakita nga vlogger, nag-vlog ba, nag-reels niya. Sabi niyang iubusa sa iya mga side bitaw kay nag-reels siya. Wala ko nung i-share sa iya mga parinti bitaw o mga kaila niya ba ang iyang video. Ay ubos siya, nihilak siya, unsa ba to? Suko siya. Ako lang itong taga-tambag bitaw no nga kanang pag-vlog god naagihan ako ng iyang sitwasyon sa una god ingana pa lang pagsugod na kong video bitaw vlog ulti mo parente wa jud ko kabati nga naiparente na ko ni share sa akong video sa una pero struggle lagi po ko sa akong kinabuhi akong ikakon sa padayon na jud normal na jud na nga ang imong side sa wala pa namunga ang lubi nga imong gitanom dili jud na moduol sa imuha yana jud na kaya ako sa una ni-post na ko sa Facebook bitaw sa una ang mutanaw sa akong mga views usay tag napulo ra pero daghan kay kog friend daghan kay kog parente pero wa jud ko kabati nga na mo share ingana jud na ang pag video sa permero pag vlog kung nagsugod kag vlog ayo jud kayong ka dismaya bitaw imong parente imong mga igsuon imong higala wala ni share sa imong video o ni tabang sa imo pasagdira na sila agwanta ra jud sa imong goal man nimo na nga mahimo kang vlogger pohon agwanta ra jud upload ra kag video ayo ikasakit na mga side nimo nga di mo share sa imong video kaya ako ingana jud ko sa una pero ako ra jud tong gisalig sa Ginoo ampo ra ko ba kay makadumdum ra man ko sa istorya gusto mga katigulangan ba nga moingon bitaw nga ang lubi nga imong gitanom bisan pag niagi nagka-south bisan pag di nimo na abunuhan basta di lang na mamatay mamunga jud na pag-abot sa panahon ingana ang imong kinabuhi kung imong kwintahon gikan karon sa karon wala pa jud mo duol sa imo kung baga ikaw tong lubi ba nga gitanom wala pa jud mo duol sa imo kay wa pa man ka namunga pero pag mamunga na ka matingala na ka kay bisag dili nimo kaila mo duol na si muha mukuha nas bunga sa imong lubi nga tinanom ingana na pag-abot sa panahon pero ayaw ra ka dismaya ampo ra ko sa Ginoo ana ra jud ampo ra bang ko sa una pag-abot sa panahon ay ngani man ko man akong giingon gani kung pasabtong kanako sa Isaya mga giingon sa Ginoo nga pagpaabot lang sa imong saktong oras kay maabot ra ang grasya nga para sa imuha ana lang gud salamat ra jud kay dako sa Ginoo salamat unta makakita to sa akong video no God bless kayo nimo madam ayaw ra kasakit ang imong side nga wani suporta sa imo tanom lang gyapon og lubi kumbaga itanom lang gyapon sa imong una-una ang imong goal nga mahimo kang vlogger pag-abot sa panahon namunga ra lagi ka ingana na pag-abot sa panahon og namunga na ka daghan na kayong moduol sa imuha daghan na kayo mohangyo sa imuha ingana na anong sa karon ay ikasakit ng mga side nga dili mo suporta God bless you dako salamat sa Ginoo